अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अल्लिमनल किताब वल हिक्मा व फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ुरआन की हर आयत स्पेशल है। इस सीरीज़ में हम कुछ ऐसी आयतें समझने की कोशिश कर रहे हैं जो एक नाम से जानी जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि ये नाम अल्लाह ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही रखे हों, कुछ नाम स्कॉलर्स ने भी रखे हैं। आयत के मायने हैं निशानी। इस आयत में अल्लाह की कई निशानियों का जिक्र है, इसलिए इसे आयतुल आयात कहा जाता है, यानी द वर्ड्स ऑफ साइंस, निशानियों वाली आयत। कुरान की ये आयत उन कई आयतों की तरह है जिसमें अल्लाह ने गौर व फिक्र की दावत दी है। रिफ्लेक्ट करने की सलाहियत हर किसी में नहीं होती, लेकिन हम देखते हैं कि कुरान में अल्लाह बार बार कहते हैं चीज़ों को गौर करो। पर्टिकुलरली इस मकाम पर एक ही आयत में अल्लाह ने अपनी कई निशानियों का, कुदरतों का जिक्र किया है। इनको देखकर अल्लाह याद आता है, इन सब का वाहिद मालिक अल्लाह है। अल्लाह बताते हैं कि वही के अलावा भी निशानियां मौजूद हैं जिसमें रिफ्लेक्ट करने से ईमान ला सकते हैं। यहाँ अल्लाह ने 7 चीज़ों का ख़ास तौर पर तज़किरा किया और फरमाया कि उनमें समझने वालों और अक़ल रखने वालों के लिए निशानियां हैं। अल्लाह के माबूद होने की दलील के कुछ डिटेल्स इस आयत में मिलते हैं। सूरह बकरा की आयत 164। तर्जुमा। इस हकीकत को पहचानने के लिए अगर कोई निशानी और अलामत दरकार है तो जो लोग अक़ल से काम लेते हैं उनके लिए आसमानों और ज़मीन की साख्त में, रात और दिन के पहम एक दूसरे के बाद आने में, उन कश्तियों में जो इंसान के नफ़ा की चीज़ें लिए हुए दरियाओं और समंदरों में चलती फिरती हैं, बारिश के उस पानी में जिसे अल्लाह ऊपर से बरसाता है, फिर उसके ज़रिए से ज़मीन को ज़िंदगी बख्शता है और अपने इसी इंतज़ाम की बदौलत ज़मीन में हर किस्म की जानदार मखलूक को फैलाता है, हवाओं की गर्दिश में और उन बादलों में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान ताबे फरमान बनाकर रखे गए हैं, बेशुमार निशानियां हैं। बताया जा रहा है कि अगर हम अपने अतराफ़ देखें और उस पर तवज्जो दें तो हमारे लिए बहुत साइंस मौजूद हैं। अल्लाह एक रिमाइंडर दे रहे हैं कि वो कौन है। आसमानों और ज़मीन की साख्त में। आसमान और ज़मीन के क्रिएशन से बात शुरू हो रही है। आसमान के डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्यूटीफुल कलर्स, उसका बिना किसी पिलर्स के, बिना किसी सपोर्ट के क़ायम रहना तो हमें अमेज़ करता ही है। पर सोचें कि इस आसमान में शामिल हैं सारे सेलेस्टियल बॉडीज़, जिन्हें मिलाकर एक सोलार सिस्टम बनता है, जो फिर मिल्की वे और फिर गैलेक्सीज़ बनते हैं, और ऐसे कई गैलेक्सीज़ एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह ज़मीन, उस पर मौजूद तमाम नेचर की चीज़ें, ज़मीन के नीचे के लेयर्स, ज़मीन के नीचे का कंटेंट, इनमें बड़ी निशानियां हैं। सोचें कि इन्हें बनाने वाला अल्लाह कितना बड़ा होगा, साइज़ में नहीं, अज़मत में। रात और दिन के पेहम एक दूसरे के बाद आने में। अर्थ का जो रोटेशन होता है, जिसकी वजह से दिन और रात का आना जाना होता है, परफेक्शन से होता है। इसमें कभी कोई चेंज, कोई डिफेक्ट, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं होता। इसे संभालने वाला एक ही है। ये खुद ही हो जाने वाली चीज़ नहीं है। कोई हस्ती है जो इस निज़ाम को चला रही है। ये एक लॉजिकल बात है। उन कश्तियों में जो इंसान के नफ़ा की चीज़ें लिए हुए दरियाओं और समंदरों में चलती फिरती है। अल्लाह ने कुरान में कई जगह कश्तियों की मिसाल दी है, तकरीबन 16 दफ़ा। आज हम देखते हैं समंदर पर बोट्स, शिप्स, क्रूज शिप्स, फेरीज अपने साथ क्या क्या लिए चलते हैं। कश्तियों में फ़ायदे की चीज़ें हैं से मुराद है कि कितना ट्रेड इसके ज़रिए, वाटर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होता है। मेजर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स होते हैं समंदरी रास्तों से। किसी भी कंट्री के पास पोर्ट्स होना उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए या कोई क्राइसिस हो जाए तो इकोनॉमी को गहरा नुकसान होता है, जो कि हम लॉकडाउन में देख चुके हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट ना हो तो इंसान के नीड्स, वांट्स और कंफर्ट्स में कमी हो जाती है। इस नेमत को जानना, पहचानना, एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। अल्लाह ही है जो बोट्स और शिप्स को पानी पर चलने का हुक्म देता है। कश्तियाँ तो दूर, समंदर खुद किसी मोजज़े से कम नहीं है।
بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے۔ بارش سے پہلے کا پروسیس اگر ہم دیکھیں تو کتنی چیزوں کے کنٹریبیوشن کے بعد بارش ہوتی ہے۔ سمندر، سورج، بادل سب اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں اور اللہ انسان کے فائدے کے لیے بارش بھیجتا ہے۔ بارش اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ انسان، جانور اور پلانٹس کے سروائیول کے لیے اہم ترین چیز ہے۔ پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے۔ زندہ پودے مردہ بیجوں سے نکلتے ہیں۔ اسی طرح اس دنیا کے خاتمے کے بعد اللہ ایک بار پھر بارش برسائے گا اور انسان اصل زندگی کے لیے پودوں کی طرح زمین سے نکلے گا۔ ان تمام چیزوں کو بنانے والا ہی ان کو چلا سکتا ہے۔ جب سے کائنات کی ایگزسٹنس ہوئی ہے تب سے ہر سسٹم کا نظام ایک ہارمونی میں، ایک کانسٹنٹ نگرانی میں، مانیٹرنگ میں چل رہا ہے اور یہ رہتی دنیا تک چلے گا۔ پوری کائنات اللہ کی تابعدار ہے، نہیں ہے تو بس انسان، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے۔ اللہ نے زمین میں کتنے مخلوق کو بسایا ہے۔ انسان کی بات کریں تو کتنے ریسز اور نیشنز کے لوگ ہیں۔ کبھی سوچا ہر شخص کے پاس 2 آنکھیں، ناک اور منہ ہیں، پھر بھی ہر شخص ایک دوسرے سے الگ نظر آتا ہے۔ جانوروں میں کتنے ٹائپس ہیں، میملز، انسیکٹس، ایمفیبینز، ریپٹائلز وغیرہ۔ برڈز کی کتنی اقسام ہیں، پلانٹس کے کتنے ٹائپس ہیں، فلاورز کی کتنی قسمیں ہیں۔ تمام پلانٹس اور اینیملز مختلف شیپس، سائز، کلرز اور یوزز کے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ وہ سب جان گیا ہے، لیکن پھر بھی ہر روز نیو ڈسکوریز ہوتی رہتی ہیں۔ ان سب کو بنانے والا صرف ایک اللہ ہے جو اپنے علم، حکمت، طاقت اور قدرت کے تحت سب چلاتا ہے۔ ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں۔ ہواؤں کی ڈائریکشنز چینج کرنے میں بھی حکمت موجود ہے۔ ہوا اگر ایک رخ چلتی تو دنیا ایسے نہیں چلتی جیسے چل رہی ہے۔ ہوا میں بھی کئی ایسپیکٹس ہیں، خیر اور شر، ٹھنڈی اور گرم وغیرہ۔ ہوائیں اللہ کے حکم سے کشتیوں کو چلنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ بادل بھی اللہ کے کنٹرول میں ہیں، مختلف شیپس، سائز، ٹائپس اور سپیڈ کے ہوتے ہیں، کبھی گرتے نہیں۔ بے شمار نشانیاں ہیں۔ ان سب چیزوں میں واضح نشانیاں ہیں، لیسنز ہیں، ریمائنڈرز ہیں جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہیں۔ ان نشانیوں کے ذریعے ہدایت مل سکتی ہے اور اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ عقل والے ان نشانیوں سے اللہ کو پہچان جاتے ہیں۔ عقل والے وہ بتائے گئے ہیں جو اپنے ایموشنز اور ٹیمپٹیشنز کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ جب یہ باتیں سمجھ میں آ جائے پھر اللہ کے ساتھ کیسے کسی اور کی عبادت کر سکتے ہیں، محبت اور احترام سے ایک اللہ کی عبادت کیسے نہیں کر سکتے۔ اس آیت کی بیس لائن یہ ہے کہ اپنے ارد گرد ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے خالق کو پہچانو، شکر، اطاعت اور عبادت اسی کی کرو۔ چیزوں پر ریفلیکٹ کر پانا اور اس سے اسباق حاصل کرنا اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ عقل وہاں جاتی ہے جہاں دل لے جاتا ہے۔ جو لوگ نہیں سوچ پاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل غلط ہیں، ان کے ایٹیٹیوڈ میں ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، انا اور تکبر ہے، یا پھر اس وجہ سے کہ ان کے دل غافل ہیں۔ آج جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہماری آنکھیں تو ہمارے فونز پر ہوتی ہیں، نیچر کو دیکھیں گے نہیں تو کیسے اسے ایڈمائر کریں گے، کیسے اس پر ریفلیکٹ کریں گے۔ موقع ملے تو کوشش کریں کہ باڈی کے ایٹ لیسٹ کسی ایک آرگن کو ان ڈیپتھ پڑھیں یا سمجھیں، کسی ایک جانور کو ایکسٹینسولی اسٹڈی کریں۔ اس سے ریئلائز ہوگا کہ اللہ نے ایسے ہی سب کچھ نہیں بنایا، ہر چیز کو سوچ سمجھ کر پریسائسلی بنایا گیا ہے۔ اللہ کے قدرتی نظاروں کو دیکھ کر، ایڈمائر کر کر ریفلیکٹ کرنا چاہیے، ڈسکس کرنا چاہیے۔ اللہ کی کبریائی کا احساس ہو جائے تو بس سبحان اللہ کہہ کر چپ نہیں رہ سکتے۔ اب درکار ہے اس اللہ کی فرما برداری کرنا۔ اللہ ہم سب کو اس قابل بنائے، ہم تمام کو عقل والوں میں شامل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔